Kaning kantaha para ni sa mga problemado. Ako ning gipaagi sa usa ka kanta para makahibalo pud mo na dili ra kamo ang nagidala nga problema mao pawlig paminawa. Dili sa tanang higayon nga problemado ka karon kay problemado gihapon ka ugma puhon. Saligi imong kaugalingon nga kaya nimo atubangon og sulbaro ng mga problema nga gahatag og kalisod nimo karon. Daghang mga problema gina atubang karon pero daghan bang panahon para kita makabangon. Ayaw lang padala sa emosyon kay masulba dira na dili karon pero puhon. Maong dapat magpakalig-on kay daghan pang umaabot nga problema sulbadunon. Dili tubag ang kinabuhi utulon dapat jud ka nga magpadayon. Iyaw og kawag tangan ug paglaom kay kita tanan na ate tagsa nga problemang sulbadunon. Dili ra kay ikaw maong barog diha padayon na tubangon na tuwang problema at tuming kayanon kay natawo ta nga problemado mauna unaon lihokon na tuwang ato ang problema. Dili angay mauyon ayaw og kabalaka kay bisan pa og ngit na apay kahayag nga musaka para kanimo ini ka ugma. Bisag kapila matumbak ikagihapon mo bangon di kaning mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinatay ka ugmaon. Bisag kapila matumbak ikagihapon mo bangon di kaning mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinatay ka ugmaon. Maong padayon sa pag-abante sa imuhang kinabuhi. Mga pagsulay ra na ay kasulbaran dili na siya magpermanente. Basta atubanga lang kini kayo og talikod kay mauna ang maghatag nimo og kusog. Ug matumba man gani ka hala barog bisan pa og kapila barog kay ikaw ang bida sa salida. Sa unara magpakulata pero ikaw ang mudaog maunga bisan pa og galisod. Ayaw di ko paghuna-huna nga maghikog kay gabi kanin sa atong kinabuhi. Dawata lang kini og kung sinaan nimo bahala og kita na tawo. Pasalamat nakikita na tawo dire sa kalibutan bahalag dili patas ang kahintang. Bisag kapila matumbak kita gihapon mo bangon kita ng mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinapay ka umaon. Bisag kapila matumbak kita gihapon mo bangon kita ng mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinapay ka umaon. Bisag kapila matumbak kita gihapon mo bangon kita ning mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinapay ka umaon. Bisag kapila matumbak kita gihapon mo bangon kita ning mga kaagi dapat pa natong katunon og daghan pa ang muagi nga dapat na atubangon magpabilin ta nga sulit tinapay ka umaon. Yeah. Shout out sa mga problemado nila. Ilabi na sa amigo nga nigama. Allies in the house. Yo. Yeah. Yo.